Shalgrabai haste hangkol pani shagar bakaseni Begushara amsaini ward number 3 ni Shangrong shalni fungjora juda haike nukjaka gudugma shalni yagola bishi thamchini ni Ola Nogo Kifilka Bijoy Das ni Bushajala Bijoy Das ni bagai tini belakhe kotorte tongthongmani shat thamchini bishini Ola bufa burani thani Biprojit Das Kifili phakya Puila khebini buslano sinimanya phano jerai phuru bini kopalo tanjakmani marino nogoi buslano sinikha bufa Bijoy Das ni yagola bufate busla kani no mokol nimukti kupulong anglaisa Bijoy Das haka bini khorok sa Bushajala khorokni buri bushani bishingo Biprojit Das angkha jotoni akara 1994 Bishiwa Fibri umorni bishiwa no Biprojit Das nokni borokno sayakari kumai thangka nokni borok naitukmani yakula manya angai pani sagar thanawa missing diary khlaikha buslana kifli manani bagai juda juda dharmate pandaro khlaiba buslana manya angai paithago bobini buslana thika hani wansukha Bushade khorok ni nagai rohmani yakula bihi busai khorok ni no nogo tongo hani shaka Bijoy Das ne bisibri ni sikha Biprojit ni buma shanti rani thuithangka kudumai shalni yakula buslana kifli mane bufa Bijoy Das belakhena tongthokjak thamchi nei bishini pore kifil phagya hani shaka bufa Biprojit Das bo shaka Chibri bishi umoro no rang ajina bagai nokni angkhori puila Assam hastewa thangkha अभी क्या नाम है आपका? राजकुमार राजकुमार। तो आपका स्कूल का नाम क्या था? बिप्रजित दास और पिताजी? विजय दास। तो आप कितनी उम्र में आप घर से चला गए थे? कम से कम 14 साल का। इसका जाने का वजह क्या था? किस लिए गए थे? वजह मजबूरी पैसे की। तो आप इनकम करने के लिए गए थे, कमाई करने के लिए गए थे। कहाँ इससे जो आप गए थे पहले कौन सी शहर में था? मैं यहाँ से गया था असम मार्गरेटा 300 नागालैंड से मुंबई से पंजाब से उत्तराखंड से तो काफ़ी वक्त आप कहाँ गुजरा था? ज़्यादातर पंजाब में गया मैं। तो अभी आप क्या काम करते हैं? गाड़ी चलाता हूँ। जो आपका लाइसेंस वगैरह आप कौन सी से बनाया? देहरादून से बनाया। और लाइसेंस बनाया पंजाब का, अब रिन्यू देहरादून होगा सर। रेणु देहरादून होता है। तो आप काम धाम कहाँ सिखाए? पंजाब में। मतलब काफ़ी टाइम पंजाब में था? हाँ, बचपन ही मेरा पंजाब में बीता है। अच्छा। तो देहरादून में कौन से साल से थे आप? देहरादून में मैं 2011 पे आया। 2011 पे देहरादून में था। अभी 26 में आप घर आया। हाँ। तो आप इतने काफ़ी साल बाद जो इतने टाइम इतने वक्त आप बाहर था तो आपको घर आने का दिल नहीं किया? दिल बहुत करा है, मजबूरी था। ऐसे दिमाग में ना टेंशन था कि किस तरह जाऊंगा इतना दूर, कैसे जाऊंगा, मतलब दिमाग का नहीं होगा था। तो जब मोबाइल आया हुआ है इस फैसिलिटी मिला है, पता ही नहीं कौन सीधे दिमाग में क्या घुस रहा था। अब भी तो आया, तीसरे दिन घर पहुंच गया। मतलब पहले घर आने का मतलब कोई वही डिसीजन नहीं। तो आपको कैसा लग रहा है आज को? बढ़िया लग रहा है। माँ तो मिल नहीं पाया, बाप मिल गया, मैं सारा दर्शन हो गया। বিজয় দাস। কোন জায়গায় বাড়ি আপনার? একুশোড়া। কত নম্বর ওয়ার্ড? 3 নম্বর ওয়ার্ড। তো আপনার পাশে যে ছেলে তানে কিভাবে নিখোঁজ হয়েছিল? ওই তো 14 বয়স, তখন মানে বাড়ি থেকে গেছে যে বাইরে সেটা না হইল গিয়া তো পাত্তা নাই বহুত কবিরাজি টদি বহুত কিছু করছি, কোনো খোঁজ পাইছি না। ওই আজকে হঠাৎ করে দেখি হাজির হয়েছে। তো প্রথম অবস্থায় কি আপনি চিনতে পারছেন? তার একটা চিহ্ন আছে, ছোটো সময় ডয়াত পড়ছিল, আর একটা চিহ্ন আছে। ওটার নাম কইছে বাজারও আর আমার ছোটোয়ের কাছে, ছোটো ভাইয়ের নাম কইছে, আমার নাম কইছে, তার মার নাম কইছে, কেউ গিয়ে করেছে। ঠিক আছে। তো আজকে সন্তানরে পাশে ভাই আপনার কয়জন সন্তান? এক ছেলে আর 2 মেয়ে। ছেলে বড় ছেলে? বললো কত বছর বয়স অনুমানিক গেছিল তখন? 14। তো আজকে যে ছেলেরে পাইয়া আপনার কিরকম লাগতেছে? মনটা জোর লাগছে, ভালো লাগে।
তো আপনার বর্তমানে কি স্ত্রী জীবিত আছে? মারা গেছে। তো তার মা ফটো টটো আজকে দেখছেন নি, তাই না? দেখছে গরু আছে, ছোট হচ্ছে দেখছে। তো আপনি কেন আইয়া খবর পাইছে তার মা মারা গেছে। Shape your future with technology at NALED Agartala. Under NALED, deemed to be University of Ministry of Electronics and IT, Government of India. Admissions for the 2026 to 27 academic session is going on. Choose from industry-focused programs including Diploma in Computer Science and Electronics Engineering, BCA, BTech in Computer Science and MTech in Data Engineering. Experience modern learning with advanced labs, expert faculty, paid internships, placement assistance, startup support, transport facility, and hostels for boys and girls. Tuition fees are free for SC and ST candidates. For enquiries, contact 0381 239 1010 or 8794 822 459.